دنیا کے انسانوں کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ مسئلے حل کرنے والا اللہ ہے۔ ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے۔ پریشانیوں سے بچانے والا اللہ ہے۔ صحت دینے والا، دیکھو لوگ ڈاکٹر کی زیادہ مانتے ہیں کہ اللہ کی زیادہ مانتے ہیں؟ صحیح سی بتاؤ، کس کی زیادہ مانتے ہیں؟ اور صحت دینے والا کون ہے؟ اچھا، ڈاکٹر کے انتظار میں زیادہ بیٹھتے ہیں یا دعا میں زیادہ بیٹھتے ہیں؟ ہاں، ڈاکٹر کے انتظار میں زیادہ بیٹھتے ہیں۔ 2 گھنٹے ڈاکٹر کے انتظار میں بیٹھتے ہیں اور 10 منٹ کی دعا۔ صحت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ رزق دینے والا رزاق اللہ کی ذات ہے۔ چاندنی رات ہو تو تالاب میں کیا نظر آتا ہے؟ تالاب میں کیا نظر آتا ہے؟ چاند۔ اور چاند ہے کہاں؟ اوپر آسمان۔ یہ جو چاند نظر آ رہا ہے تالاب میں، یہ کیا ہے؟ عکس ہے۔ اگر کوئی تالاب میں چھلانگ لگائے چاند پکڑنے کے لیے، لوگ کہیں گے جاہل، دیوانہ، احمق۔ آج دکان میں رزق نظر آ رہا ہے لوگوں کو، دفتر میں، کاروبار میں، ملازمت میں، مزدوری میں، کارخانے میں، اور اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے۔ رزق کہاں پر ہے؟ اب فجر پڑے بغیر جو دکان جاتا ہے، فجر پڑے بغیر جو دفتر جاتا ہے، فجر پڑے بغیر جو کارخانے جاتا ہے، مزدوری پہ جاتا ہے، یہ چاند کہاں تلاش کر رہا ہے؟ ہاں، چاند کہاں تلاش کر رہا ہے؟ پانی میں۔ اس کو رزق کی تلاش ہے، رزاق کی تلاش۔ یہ رزاق کی نافرمانی کر رہا ہے اور رزق کی تلاش کر رہا ہے۔ اتنا بڑا جاہل ہے۔ یہ دعوت ہے کہ اے انسانوں، دنیا کے انسانوں، رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جس کے دل میں یہ بات اتر گئی کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ صبح کہاں جائے گا؟ پہلے مسجد، نماز پڑھے گا، دعا مانگے گا، اس کے بعد جائے گا دکان، اور جب زور کی اذان ہوگی تو کیا کرے گا؟ دکان۔ بولو بھائی، یہ اکثر دکاندار بیٹھے نا۔ اذان پہ دکان بند نہ کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ یقین اللہ کی ذات پر۔ پالنے والا کون ہے؟ دکان میں نفع رکھنے والا کون ہے؟ اللہ چاہے نقصان رکھ دے، اور اللہ چاہے تمہارے 6 سال کی کمائی 6 منٹ میں نکال دے پکڑ کے، اور اللہ چاہے 6 سال کی کمائی تمہیں 6 منٹ میں دے دے۔ ہم دکان کے پابند نہیں بنیں گے، ہم کس کے؟ اللہ کے حکم کے پابند بنیں گے۔ اگر مارکیٹ میں 100 دکانیں ہیں تو کتنی دکانیں اذان پہ بند ہو رہی ہیں؟ ایک بھی نہیں۔ دعوت کیا ہے؟ اس دکاندار کو یہ سمجھاؤ، ریڑھی والے کو سمجھاؤ، توبہ توبہ، جس نماز پڑھنے میں مسئلوں کا حل تھا، کاموں کا بننا تھا، نفع تھا، وہ نماز پڑھنے میں اپنے کاموں کا حرج سمجھ رہا ہے۔ میں نماز پڑھنے جاؤں گا، میرے کام کا حرج ہو جائے گا، میں نماز پڑھنے جاؤں گا، میری دکان کا نفع کم ہو جائے گا۔ توبہ توبہ توبہ۔ دعوت یہ ہے، یہ بات سمجھاؤ کہ رزق دینے والا اللہ ہے، دکان میں نفع رکھنے والا اللہ ہے۔ پیسے سے کام نہیں بنتے۔ نماز چھوڑ کر جو تم نے پیسہ کمایا، یہ پیسہ تمہارے گھر میں خوشیاں نہیں لائے گا، پریشانیاں لائے گا۔ پیسہ آ جائے گا، خوشیاں نہیں آئیں گی۔ پیسہ اور چیز ہے، خوشیاں، دوائی اور چیز ہے، صحت، 10 لاکھ کا بیڈ اور چیز ہے، مزے کی نیند۔ بولو بھائی، بڑے بڑے گھر ہونا اور چیز ہے، گھر میں سکون ہونا۔ بیٹی کو جہیز میں لاکھوں روپے دینا اور چیز ہے، اور بیٹی کے گھر کا آباد ہو جانا۔ ہاں، یہ پیسہ جو آ رہا ہے نا، یہ پریشانیاں لائے گا۔ کیوں؟ اللہ کو ناراض کر کے کمایا۔ جب گرمی آتی ہے تو پنکھے کیا چلاتے لوگ، اور جب سردی آتی ہے تو جب دل میں اللہ کا یقین آتا ہے تو اذان پہ دکانیں، اذان پہ دکانیں۔ ہاں، اور جب یقین پیسے پر ہوتا ہے تو اذان ہو گئی، نماز ہو گئی، دکانیں۔ اس کا یقین بگڑا ہوا ہے پیسے پر۔ پیسہ ہوگا تو کام بنے گے، پیسہ ہوگا تو کام بنے گے، پیسہ ہوگا تو کام۔ سونے کا بت ہو نا، سونے کا بت، 1 من سونا، 1 من سونے کا بت ہے، اگر اس کی طرف اشارہ کر کے کہا جائے نا اس سے کام بنتے ہیں، تو یہ سب کہیں گے وہ کفر ہے۔ کیا کہیں گے؟ کفر ہے، شرک، اس سے کچھ نہیں ہوتا، بت ہے۔ اس سونے کے بت کے ٹکڑے 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 کر دو، پائیا پائیا کے، اور 1 پائیا کا ٹکڑا اسے پکڑا دو، وہ کہے گا میرے تو ساری زندگی کے کام بن گئے۔ بت کا یقین نکل گیا، پیسے کا یقین۔ آج کا بت پیسہ ہے، آج کا بت کیا ہے؟ دعوت
जिंदगी का सबसे बेहतरीन मसरफ दावत। दावत क्या है कि दुनिया के इंसानों, काम बनाने वाला कौन है? रिज़्क देने वाला, नफ़ा देने वाला, खुशियां देने वाला, मसले हल करने वाला, ज़रूरतें पूरी करने वाला, काम बनाने वाला, इज्जत देने वाला, हिफाजत करने वाला, सेहत देने वाला, मुसीबतों से निकालने वाला, रहनुमाई करने वाला कौन है? तो किसको राज़ी करो? अल्लाह को। अल्लाह को साथ लो। हमारा मतलूब कौन है? अल्लाह है। और अल्लाह को साथ लेने का रास्ता हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अमल हैं, और उसमें सबसे अहम चीज़ नमाज है। हाँ, इस पर ताकत खर्च हो सबकी, कैसे नमाज पर सारा बाजार बंद हो, मार्केटें बंद हो, मस्जिदें भर जाएं, मस्जिदें फिजा बनेगी। फिर जब अल्लाह की ज़ात पर यकीन आएगा, नमाज की फिजा बनेगी, रमज़ान में रोज़े की फिजा बनेगी। देखो कितने रेड़ियाँ हैं, फलों की रेड़ियाँ ना। आप किसी से फल लो और साथ ही पूछो रोज़ा रखा है, क्या कहेगा? काम नहीं करना होता, क्या कहेगा? तौबा 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 तौबा। क्या कहते हैं? बच्चों का पेट नहीं पालना, अस्तगफिरुल्लाह। पालने वाला कौन है? अल्लाह है। पालने वाला अल्लाह है। आप सच्ची बताओ, रोजा रखने वाले ज्यादा है ना रखने वाले? ये बहुत सारे जुमे का रखते हैं। बच्चों को कहते थे ना जुमे का रख लो, आज बहुत सारे बड़े जुमे का रखते हैं। नहीं, जब अल्लाह की जात पर यकीन आएगा, फिर नमाज, फिर रोजे की फिजा, फिर कुरान की फिजा बनेगी। फिर हाथों में क्या नजर आएगा? कुरान। बार बार क्या खोलेगा? कुरान। आज बार बार मोबाइल खोलते हैं, हाथों में मोबाइल नजर आता है, कुरान नजर। जब अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह से ताल्लुक, अल्लाह का यकीन, फिर कुरान की फिजा बनेगी। 1 सिपारा, 2 सिपारे, 3 सिपारे, फिर जिक्र की फिजा बनेगी, हाथों में तस्बीह होगी। देखो आज के नौजवानों के हाथों में क्या है? तस्बीह नजर आती है। किसी को तस्बीह तोहफे में दो तो हैरान होता क्यों है दोनों, और किसी को मोबाइल तोहफे में दो तो मतलब मेहरबानी है। बच्चे को भी चुप कराने के लिए क्या देते हैं? ये बैठे हुए ना, आज रात भी इनकी अक्सरियत की किस पे गुजरी है? रमजान की रातें भी। ये अक्सर वो बैठे हुए जिन्होंने रात जागे हैं। ऐसे ही है ना, यहां की पार्टियां अक्सर रात को जागने वाली है ना। क्या करते रहे? अच्छा, एक नौजवान से मैंने कहा, ये तुम क्या हर वक्त मोबाइल पे लगे रहते हो? कहता मैं कौन सा कोई गलत चीजें देख रहा हूं, मैं अच्छी चीजें देख रहा हूं। कहता मैं मैच ही देख रहा हूं, मैं कौन सा गलत चीजें देख रहा हूं। मैंने कहा यार, किसी ने छक्का मार लिया, किसी ने आउट कर लिया, किसी ने चौका मार लिया, किसी ने मैच जीत लिया, तुम्हारा क्या फायदा? भी किसी ने लाख रुपए कमा लिया, किसी ने 2 लाख कमा लिया, किसी ने 20 लाख कमा लिया, आदमी देखता है कि मेरा क्या फायदा। इस बात पर खुश होता है कि उसने लाख कमा लिया, उसने 2 लाख कमा लिया। वो कहता है मैंने क्या कमाया? तो तुम जो मैच जीत रहे हो, किसी ने मैच जीता, किसी ने छक्का मारा, भाई तुम्हें क्या फायदा हुआ? किसी मालूमात इकट्ठी कर रहा हूं। एक आदमी दरख्त के ऊपर चढ़ गया और जनाब पत्ते गिनने शुरू कर दिए। 1, 2, 10, 100, 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000, 1 लाख। 4 घंटे 6 घंटे पत्ते गिन रहा है, दरख्त के चढ़ा हुआ, गिनी जा रहा। 8 घंटे तक पत्ते गिनता रहा और उसके बाद नारा लगाया 10 लाख पत्ते है। अच्छा, ये 10 लाख पत्ते पता लग गया, फायदा क्यों है? फायदा क्या हुआ? ये जो मोबाइल पे दूसरी चीजों पे लगे हुए हैं, अगर वो गलत चीजें नहीं भी हैं तो फायदा क्या है भाई? ये बताओ, कितनी कीमती जिंदगी कहां गुजार दी। बादशाह के पास एक आदमी आया, मैं अपना हुनर दिखाऊं? कि दिखाओ। उसने सुई गाड़ी जमीन पे, सुई, और दूसरी सुई पकड़ी हाथ में और मारा निशाना रख के, सुई के नाके में से सुई गुजार दी। सुई के नाके में से। बादशाह बड़ा हैरान हुआ कि इतना फन तुमने सीखा है? कहता जी बड़ी मेहनत की है मैंने, कई साल। हाँ, इतने साल मेहनत करके ये मैंने फन सीखा है। बड़ा कमाल दिखाया बादशाह ने कहा भाई तुमने तो। बादशाह ने अपने आदमी को बुलाया कि 10 अशरफियां इसको इनाम दो और इसको बिठा के 10 जूते इसके सर पे जोर से मारो जरा। इनाम इस बात का कि वाकई मेहनत बड़ी की है इसने, जूते इस बात के कि इसका फायदा क्या है, इसने वक्त को जाया किया अपना, मारो जूते इसका रख। तो आज जो सबसे ज्यादा वक्त लग रहा है किस पे? जो वक्त किस पर लगता? नमाज पे, कुरान पे, जिक्र पे, मस्जिद में, दुआ में, घर में, माँ की खिदमत, बाप की खिदमत। वो वक्त कहां लगा दिया? कहां लगा दिया भाई? देखो, चोर के लफ्ज से घबराहट होती है ना, चोर के लफ्ज,
इस रास्ते पे नहीं जाना क्योंकि चोर है भाई। तो मोबाइल क्या है? चोर। मोबाइल क्या है? देखो पैसा कीमती है कि वक्त कीमती है? पैसे और वक्त में से ज्यादा कीमती क्या है? पैसा गुम हो गया दोबारा मिल सकता है, वक्त जाया हो गया दोबारा, तो ज्यादा कीमती चीज। तो मोबाइल किसका चोर है? पैसे का भी चोर है, पैसा भी गलत जगह लग रहा है, और असल वक्त का चोर है, वक्त जाया हो रहा है। ये मोबाइल वक्त का चोर, हया का चोर। मोबाइल आया, हया गई। ईमान का चोर, अखलाक का चोर, अखलाक बिगड़ गए। मोबाइल देखो, छुरी का गलत इस्तेमाल जान का खतरा, और मोबाइल का गलत इस्तेमाल ईमान का खतरा। तो मेरे भाइयों, मैं बात कहां से शुरू की है मैंने? जिंदगी का बेहतरीन मसरफ क्या है? बोलो, भूल गए कि याद है? दावत। दावत, अल्लाह की पहचान करवाओ, अल्लाह की तरफ रुख फेरो, आमाल को जिंदा करो, इस पर कुव्वत खर्च हो हमारी। नमाज जिंदा हो, कुरान की तिलावत जिंदा हो, जिक्र जिंदा हो। जब अल्लाह की मारिफत नसीब होगी ना, फिर क्या होगा? फिर फिजा बनेगी नमाज की, कुरान की, जिक्र की, दुआओं की, अल्लाह से मांगने की। मसले हल करने वाला कौन है? जरूरतें पूरी करने वाला। तो किससे मांगो? नमाज पढ़ के किससे मांगो? आजान के बाद दुआ कबूल होती है, तो आजान के बाद क्या करो? मांगो। आजान और इकामत के दरमियान दुआ कबूल होती है। जब बारिश होती है दुआ कबूल होती है। सहरी का वक्त मांगने का है, अफ्तारी का वक्त। अब आप सब देखो, अफ्तार में 10 मिनट दुआ मांगते हो, 15 मिनट, 20 मिनट, आध घंटा। जितना अल्लाह की मारिफत नसीब होगी उतना ये हाथ किसके सामने उठेंगे? फिर दुआएं लंबी हो जाएंगी। फिर दुआएं क्या होंगी? हाँ, मसलों का हल दुआ है कि सब अल्लाह से मांगे। सब फकीर हैं और गनी कौन है? सब मखलूक हैं, खालिक कौन है? सब महकूम हैं, हाकिम कौन है? सब ज़ईफ हैं, कवी कौन है? सब आजिज हैं, कादिर कौन है? तो किसको, किससे मांगो? अल्लाह से। यह है जिंदगी का मसरफ। सबसे बेहतर ऊंचा सलाहियत इस पर लगे कि कैसे नमाज जिंदा हो, कुरान तिलावत, कैसे अखलाक अच्छे हो। तौबा तौबा, घर घर लड़ाई है। क्यों जी? तलाक की शरह ज्यादा है कि कम है? बोलो भाई। तौबा, तो इतनी तलाक, और कईयों की तलाक तो नहीं है लेकिन रोज की लड़ाई। बोलो भाई, है कि नहीं? कितनों की बहुएं नाराज होकर गई हुई हैं, कितनों की बीवियां जो है वो साल 5-6 महीने से क्या है, घर बैठी हुई हैं। वजह क्या है? पीछे वजह क्या है? बद अखलाकी। रिश्ता किस बुनियाद पे कर रहे हैं? अखलाक की बुनियाद पर कि पैसे की बुनियाद पे? हैं? पैसे की बुनियाद पर? तो पैसे से तो घर आबाद होता नहीं। अखलाक तो देखे ही नहीं थे आपने। घर आबाद होते हैं अखलाक से। घर किससे आबाद होते हैं? जहेज से नहीं।